ভাই আজকে তো আপনাকে হাসতে হবে, তবে আজকের শর্ত হলো ভিডিও দেখার সময় আপনাকে না হেসে থাকতে হবে। যদি হেসে ফেলেন তাহলে এই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করতে হবে, আর যদি হাসি কন্ট্রোল করতে পারেন তাহলে কমেন্টস বক্সে বলে যেতে হবে। সময় কম, শুরু করো। নম্বর 3। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। तो गया बेटे, साला रील्स हम भी देखते हैं। नंबर 2। ये लो बेटा, ये तुम्हारा दादाजी का डंडा था, अब तुम्हारा काम आएगा। लग रहा स्वयं पिताजी चल के आ रहे हैं। अरे मैं ही हूँ बेटा, जाए गिलास पानी लेकर आओ पिताजी के लिए। नंबर 1।